Oh, lihat teman-teman, di sini ada kepala kontainer teman-teman. Wow, ini belakangnya mana ya teman-teman? Yuk teman-teman kita cari. Wow, lihat teman-teman, ternyata ada di sini teman-teman. Yuk kita sambungin kontainernya teman-teman. Wow, mantap, 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 mantap. Kita taruh dalam keranjang teman-teman. Yuk teman-teman kita cari mainan lagi. Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Wow, ayo kita ambil satu persatu dan masukkan keranjang teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk tangga. Wow, keren. Taruh keranjang. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk derek. Wow, keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk pemadam. Wow, taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi. Wow, keren, taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil penarik pesawat. Wow, keren, taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada slender. Wow, keren, taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada jet tempur. Ada dua teman-teman. Kita ambil, taruh keranjang teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada kereta Thomas. Wow, keren, taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil. Wow, keren, taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil box. Wow. Wow, keren, taruh sini. Wow, lihat teman-teman, ada helikopter. Wow, keren, taruh sini. Wow, lihat teman-teman, ada mobil polisi. Wow, keren, taruh sini. Wow, lihat teman-teman, ada dump truck. Wow, keren, taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil kontainer besar. Wow, keren, taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil
truk sampah. Wow, keren. Taruh sini. Mau lihat teman-teman, di sini ada dump truck. Wow. Kendaraan ini menggunakan transmisi elektromekanik. Wow, keren. Taruh sini. Mau lihat teman-teman, di sini ada bulldozer. Wow, keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk tangki. Wow, keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam kebakaran. Wow, keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada bulldozer. Wow, keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil molen. Wow, keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada buntutnya kontainer teman-teman. Mana kepalanya? Oh, ini teman-teman, kepalanya teman-teman. Ayo kita taruh sini teman-teman. Lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk pasir. Wow, keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil ambulans. Wow, keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada pesawat terbang. Ada dua teman-teman. Kita ambil taruh keranjang teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk kontainer yang sangat besar teman-teman. Wadidaw, keren. Taruh sini. Wow, yang terakhir teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada ekskavator beko teman-teman. Wow, keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, hari ini kakak sudah menemukan banyak sekali mainan. Makasih ya sudah menonton. Permen dari coklat. Bye-bye. Assalamualaikum.